supported by smooth mango fruit drink, refresh with mango. Refreshment for everyone. साल 2020 सारा विश्वका लागि डरलाग्दो साल नै रह्यो। साल 2020 डरले बित्यो भन्दा कुनै फरक नपर्ला। चाइनाको वुहान शहरबाट पहिलो पटक पहिचान भएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले साल 2020 मा सबैलाई त्रसित नै बनायो। कोरोना कहरले गर्दा साल 2020 मा विश्वभरि नै जनजीवन असामान्य नै रह्यो। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न विश्वभरि नै लकडाउन भयो। लकडाउनले गर्दा सबैजना घरमा नै बस्न बाध्य भए। कोरोना भाइरसले विश्वभरि नै धेरै नै संख्यामा मानिसहरूको मृत्यु पनि भयो। साल 2020 सारा विश्वको लागि अनलकी साल नै रह्यो। साल 2020 लाई हामीले बिदा गरिसकेका छौं र नयाँ सालमा यस्तो प्रकोप नहोस् भन्ने प्रार्थना पनि हामी गर्दैछौं। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने साल 2020 मा कोरोना कहरले गर्दा चलचित्र क्षेत्र पनि ठप्प नै रह्यो। चलचित्र क्षेत्र अब भने सुचारू भइरहेको छ। सिनेमा हलहरू खोलिसके भने चलचित्रको सुटिङ पनि सुरु भइसकेको छ। साल 2020 मा केही मात्रामा मात्र इभेन्ट फंक्सन्सहरू भए। कलाकारहरू पनि धेरै जसो घरमा नै बस्न बाध्य भए। साल 2020 लाई बिदाई गरेर अहिले हामी नयाँ सालमा प्रवेश गरिसकेका छौं। साल 2020 लाई फर्केर हेर्दा साल 2020 मा कलाकारहरूको लुक गेटअप कस्तो रह्यो त? So let's find out who's the best and worst dressed celeb for the year 2020. Let's start with the wedding look of 2020. साल 2020 मा इन्डस्ट्रीकै चर्चित अभिनेत्रीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए। कुरा गरौं अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको। प्रियंका कार्की अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँग फेब्रुअरी 27 मा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी हुन्। प्रियंका र आयुष्मानको पार्क विलेज रिसोर्टमा धुमधामका साथ शुभ विवाह सम्पन्न भएको थियो। प्रियंकाले विवाहको दिन शिवाङ्गीको डिजाइनमा रहेको पिङ्क कलरको लेहेंगा लगाएकी थिइन्। शिवाङ्गीको डिजाइनमा रहेको पिङ्क कलरको लेहेंगामा अस्मी ज्वेलरीमा with decent bridal makeup, Priyanka looked beautiful in her wedding day and we loved it. त्यस्तै साल 2020 मा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी अर्की अभिनेत्री हुन् आँचल शर्मा। आँचलको डाक्टर उदीप श्रेष्ठसँग धुमधामका साथ शुभ विवाह सम्पन्न भयो। आँचलको विवाहको मेन हाइलाइट नै आँचलको वेडिङ ड्रेस थियो। आँचलको वेडिङ ड्रेसले सबैलाई चकित नै बनायो। आँचलले वेडिङ रिसेप्सनमा इन्डियन पपुलर डिजाइनर वेयर सब्यसाचीको करिब 16 लाखको लेहेंगामा अनि करिब 60 लाखको ज्वेलरिजमा आँचलको रिसेप्सन लुक गजबकै रह्यो। कुनै बलिउड सेलिब्रिटीको भन्दा कम थिएन आँचलको विवाह। तर 16 लाखको लेहेंगा अनि 60 लाखको ज्वेलरिज लगाउन के साँच्चीकै जरुरी थियो र? Another celebrity who tied the knot on 2020 is श्वेता खड्का। श्वेता खड्काको पनि विजेन्द्र सिंह राउतसँग धुमधामका साथ शुभ विवाह सम्पन्न भयो। श्वेताले विवाहमा मनीष राईको डिजाइनमा रहेको रातो कलरको एम्ब्रोइडर्ड लेहेंगा लगाएकी थिइन्। रेड एम्ब्रोइडर्ड हेभी लेहेंगामा एम्ब्रोइडर्ड डिजाइन ब्लाउजमा ज्योति लिम्बुको मेकअपमा ऊर्जा ज्वेलरीको ज्वेलरी सेटमा with full churis in hand, Shweta Khadka looked a perfect, beautiful bride in her wedding attire and we simply loved it. The way she carried her swimmer look was just splendid. After wedding look, let's see the best and worst dressed celeb on sari look. The hot and happening actress Barsha Siwakoti simply sizzled in white sari. White sari ma printed blouse ma with simple makeup and hairdo, Barsha Siwakoti looked beautiful. Not only Barsha Siwakoti, Barsha Raut also looked pretty in sari. ओढनी बुटीको डिजाइनमा रहेको मरून कलरको सारीमा काजल नैना फाइन ज्वेलरीको ज्वेलरीमा Barsha Raut looked ravishing. Priyanka Karki looked hot and seasoning in sari. शिवाङ्गीको डिजाइनमा रहेको सिल्भर कलरको सारीमा with sleeveless backless blouse and with jewelry of Kajal Naina fine jewelry, Priyanka looked ravishing and we simply loved it. Swastima Khadka also gave a good sari look. ओढनी बुटीको डिजाइनमा रहेको ब्राउन कलरको फुल बुटे सारीमा जीवा स्टुडियोको ज्वेलरीमा Swastima looked pretty. Aanchal Sharma also looked pretty in sari. Poru DP Creationको डिजाइनमा रहेको रातो कलरको एम्ब्रोइडर्ड सारीमा रातो नै प्लेन ब्लाउजमा Aanchal looked beautiful. Sandhya Casey also looked delightful in sari. Whiteमा mixed color printed sareमा plain red butterfly design blousema with simple makeup and hairdo, Sandhya Casey looked gorgeous. A sari is
not just a garment, it's a power and identity, a language भन्दै रिचा शर्माले प्रिन्टेड साडी लगाएकी छिन्। प्रिन्टेड साडीमा ज्योति लिम्बुको मेकअपमा रिचा शर्मा looked perfect in sari. Aditi Burathoki looked amazing in printed sari. Light peach pink color ko chiffon flower printed sari ma sleeveless blouse ma Aditi Burathoki looked pretty amazing. We couldn't simply took our eyes off from Shweta Khadka. Rato printed sari ma printed blouse ma simple choker ani jhumka ma Shweta Khadka ko sari look gazab ko राम्रो रह्यो। Shweta looked ravishing and fabulous in red sari and we loved it. Deepika Prasad never felt in the way of her dressing. आजकल चलिरहेको फुलबुट्टे साडीमा Deepika looked amazing. Light green colorma mixed color printed full butte sarima full sleeveless blouse and jewelry ma Deepika looked ravishing and we super duper loved her style. Namrata Shrestha looked best out of the rest in sari. Kavya boutique design ma raheko light green color ko tissue sari ma with sleeveless blouse. Urja Jewelries ko jewelry ma Dinesh Rai ko makeup ma Namrata looked best and delightful, and yes, we definitely loved it. After the sari look, let's find out best and worst dress in casual wear. Priyanka Karki gave a good casual look at Nagarkot. White pantama with crop t-shirt and with sneakers, Priyanka gave a good casual look. Varsha Rawat looked casually pretty in her casual wear. Black pantama, funky t-shirt ma with blue jeans jacket and with pink sneakers, Varsha gave a good casual look. Varsha Siwakoti also looked nice in her casual wear. Blue jeans ma, white top ma, yellow color ko jacket ma with long boots. Varsha Siwakoti looked simply good and we liked it. Aditi Burathoki looked funky. Off-white ko casual wear ma with Nike shoes on. Aditi looked cool and funky. Upashana Singh Thakuri also looked cool in her casual wear. Peach color ko t-shirt ma, light blue jeans ma and with unique shades, Upasana looked cool and casual. Rima Vishwakarma ko yellow color ko dress saini alikati ramro dekhiena. Yellow and black mixed dress ma Rima Vishwakarma looked just okay. Rima could have gone for a more better design than this. No doubt Swastima Khadka always impresses with her dressing style. Light blue jeans ma, white high neck ma with peach color jacket and boot. Swastima didn't fail to impress at all. She looked perfect and we loved it. Atal Sharma also looked pretty in her casual wear. Black pant ma, peach color top ma with black high heels. Atal simply looked good. Beating the rest, the best is Namrata Shrestha. Blue jeans ma, black check shirt ma, black jacket ma, Namrata gave the best casual look. She looked amazing and we simply loved it. So these are the few best and worst dress celeb on 2020. तपाईको लागि चाहिँ कसको ड्रेस अनि बेस्ट लाग्यो त कमेन्टमा लेख्नु होला। Got it. Okay, the shoes are inside this car and she is trying to purify this. Do it, let it do it. All that deserve. You stole the keys! It's in here! It's in here! Yeah, girls! Good job, Katie. Good job. Good job. For more updates, subscribe to our channel, click the video link and enjoy watching the videos.